Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Munawar Mahmud, guru bahasa Inggris di SMN 1 Batu Kliang Utara, Lombok Tengah. Saya merupakan mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 tahap 2 Universitas Hamzan Wadi dengan nomor induk mahasiswa 220501020044. Pada hari ini, yaitu hari Senin 12 Juni 2023, saya akan melaksanakan ujian kinerja berupa video praktik pembelajaran dengan materi Circumstantial EduPop kelas 12 SMN 1 Batu Kliang Utara, Lombok Tengah. Pada kesempatan kali ini, saya akan menggunakan metode pembelajaran Problem Based Learning atau PBL, dan berikut adalah video pembelajaran saya. Selamat menyaksikan. Stand up, please. Greeting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Please sit down. Okay, student. How are you today? We are fine. Okay, I am fine too, alhamdulillah. Now, we are going to study about new topic. But before I will teach you a lesson. I will check who here and who not here. Siapa yang kira yang hadir dan tidak hadir hari ini? Okay, let's check. Indi Abida. Present. Okay, Sarifah Fatimah. Good. Nur Adila. Febiana Erma. Okay. Nancy Oktias. Present. So all of you attend this class. Okay, well. To begin our lesson today, please one of you to lead pray. Silakan dipimpin doanya. Alright guys, before we start to study, please pray together. Begin. Finish. Okay. Before we start our lesson today, sebelum kita mulai pelajaran kita pada hari ini, saya ingin bertanya terlebih dahulu. I will ask you some question. Do you still remember about our lesson next week? Ada nggak yang ingat pelajaran kita terakhir kemarin minggu lalu? Advertisement. Anybody know what the meaning of advertisement? Iklan. Iklan. Okay. The second question. Do you still remember what type of advertisement that you know? Anybody know? Apa jenisnya? Yang lain? Raise your hand if you want to speak. Ayo, please. Don't be shy. Okay. Brochure. Pamphlet. Good. Apa lagi? Leaflet. You will learn today. Yang akan kalian pelajari sebelumnya. But before we start to learn about this new topic, I have something like ice breaking. When you hear what the comment perintah that begin by IC yang dimulai dengan kata IC, kalian ikuti perintah itu. Nah, misalkan when you hear IC, saya apa IC? Ya, saya berkata. When I give you a comment, ketika saya memberikan perintah dan perintah tersebut begin with IC yang diawali dengan kata IC, kalian ikuti perintah tersebut. But if you didn't hear IC, you do not follow the comment. Jangan ikuti perintah tersebut. IC, raise your hand. IC, say hello. Hello. I say, take off your hand. Okay. I say, sit down. Everybody stand up. Nah, ini berarti belum konsentrasi. Okay, please prepare before we start study. Coba sebelumnya mungkin dicek dulu, mungkin ada sampah di sekitar mejanya, diangkat supaya lebih nyaman kita belajar pada kesempatan kali ini. Okay, good, thank you. Okay. Now, what we learn today? Apa yang kita pelajari hari ini?
Perhatikan lebih baik kalimat yang saya tulis hari ini. Bagaimana cara membuat kalimat yang bagus in English? Apa syarat dikatakan sebuah kalimat? Kalau bahasa Indonesia apa? Lebih dari satu kata. Lebih dari satu. Oke, look at this one. Apa ini? Saya makan nasi. Apakah ini dikatakan kalimat? Yes, this is the sentence. This is ini adalah sebuah kalimat. Nah, what in English saya makan nasi? I eat rice. Nah, perhatikan dengan baik. I eat rice. I ini sebagai subjek. Eat sebagai predikat. Ya, what in English predikat? Ini eat ini sebagai apa? Kata kerja. Good. Apa bahasa Inggris maksud kata kerja? Verb. This is verb. Nah, kemudian ini disebut apa? Objek ya. This is object. Nah, perhatikan. Masih enggak? Ini kan kalimatnya I eat rice ini sudah dikatakan I eat rice. Kira-kira kalau kita lanjutkan kalimat ini apa bisa apa tidak? Bisa. Nah, apa contohnya di sini? In my di mana? Room mana? Class. In my class. Oke. Classroom. Good. Nah, perhatikan. Jadi ini kedudukannya sebagai apa yang ini? Keterangan. Oke, what ini keterangan? At the verb. Bukan adjective. At verb. Nah, today we are going to learn about this. Kita akan belajar tentang ini. Apa ini? At the verb. Ini kata keterangan apa ini? Tempat. At the verb itu banyak sekali, nanti kita akan jelaskan. Type of at the verb itu apa saja? Apa jenis-jenis kata keterangan? Nah, ternyata kalau kita sudah membuat kalimat kemudian dilengkapi dengan kata at the verb, kata keterangan ini menjadi kalimat yang disebut dengan kalimat komplit, kalimat lengkap, sehingga tidak ada pertanyaan lagi. Misalnya kalau kita di sini, I eat rice, saya makan nasi. Apa pertanyaan yang muncul? Di mana? Maka dilengkapi dengan kata at the verb-nya. Kita lengkapi dengan kata at the verb, sehingga it make it what is complete sentence, itu akan membuatnya menjadi kalimat yang lengkap. Oke. Nah, sekarang kita akan fokus ini supaya kalian apa? When you learn about at the verb, ketika kalian belajar tentang at the verb, nanti kalian akan lebih banyak lagi kreasi kalimat yang bisa kalian buat. Oke, are you ready? Nah, apa tujuan what we aim? Apa tujuan kita to study this lesson? Apa tujuan pembelajaran yang akan kalian dapatkan ketika belajar tentang ini? Yang pertama, kalian akan tahu what the definition of at the verb, apa itu at the verb, and what kind or what types of at the verb that you have to know. Apa jenis kata kerja yang akan kalian temukan, yang akan kalian tahu di saat kita belajar saat ini. Nah, ini yang akan kalian akan dapatkan ketika belajar tentang at the verb ini, materi ini. Oke, nah, are you ready to study? Oke, let's see this one. Sekarang saya akan langsung ke penjelasannya. About our topic today, in this unit, you will learn about new lesson. Di bab ini atau di unit ini, kalian akan belajar tentang materi baru atau pelajaran baru. What is that? What is that? Apa itu? This one. We will learn about circumstantial adverb. Apa? Circumstantial adverb. Kata keterangan. Nah, so let's see the definition of circumstantial adverb. Ya, definisinya. What is called by circumstantial adverb? Apa yang dimaksud dengan circumstantial adverb? Kita lihat di sini. Ya, circumstantial means indirect. Nah, apa artinya indirect? Tidak langsung. Nah, lawan katanya direct, langsung. Adverb means kata keterangan. Nah, ini yang akan kita pelajari kali ini. So let's see here. Kita lihat next. Definition. Please pay attention to this definition of circumstantial adverb. Perhatikan baik-baik. Nah, coba who can read this definition? Raise your hand. Errol, please read this. Dibaca.
Errol? Ada yang lain? Oke, ini. Circumstantial adverbs is commonly to state a set of adverbs which can answer the question how, when, and where. Oke. Is commonly artinya apa? Biasanya, ya, biasanya to state menyatakan a set of adverb, set sebuah kata keterangan atau kata keterangan with can answer, yang mana can artinya bisa answer, menjawab. Apa yang dijawab? The question how. Apa artinya how? Bagaimana? Where? Kapan? And where? Di mana? Nah, ternyata the function of circumstantial adverb itu adalah fungsinya juga di sini adalah to answer the question, menjawab pertanyaan dalam sebuah kalimat tentang bagaimana itu terjadi. When it happened, di mana itu terjadi. And where it happened, di mana itu terjadi. Sorry, when ini kapan itu terjadi. Kalau where, di mana itu terjadi. Nah, let's see example. Look at this. Coba siapa yang baca? So can you read please? Now I want you to get me put the plants here there. Sorry. Now perhatikan now. Look at this simple sentence. Now I want you to gently put the plants there. Coba perhatikan. Gently ini apa artinya ya? Dengan lemah lembut, dengan pelan-pelan. Nah, dengan pelan-pelan. The plants, you know plants? Tanaman there. Di sana. Nah, perhatikan bagaimana penjelasannya kalimat ini. Look at this one. In the sentence above, now, nah, apa artinya tadi? Sekarang. It's time of adverb that answer the question where. Kata now ini adalah is time adverb atau kata keterangan waktu. Ya. That answer yang menjawab the question when, yang menjawab pertanyaan kapan itu terjadi. Nah, kapan? When, apa pertanyaannya nanti? When you put the plant. Jawabannya apa? Now. Nah, kemudian gently. Gently ini artinya apa tadi? Dengan pelan-pelan. Nah, is a manner adverb. Ini disebut dengan adverb of manner. Cara melakukan sesuatu. That answer the question how, yang mana ini menjawab pertanyaan bagaimana itu diletakkan. How I put the plant. I put the plant gently. Saya meletakkannya dengan pelan. Nah, okay. Let's see this video. Ya. Nah, sekarang I will show you a video. Saya akan menayangkan satu buah video. Yang mana video ini kalian perhatikan what lesson that you get from this video. Apa pelajaran bisa kalian dapatkan di sini dalam video ini? Penjelasan tentang adverb ini. Nah, sehingga nanti kalian langsung bisa mempraktikkannya, bahkan bisa untuk menjawab soal kemudiannya. Oke, apa yang kita lakukan hari ini? Memperhatikan videonya. Are you ready? Okay, let's see. Udah connect Bluetooth-nya, let's check it. Hello learners! Before we talk about the types of adverbs, what are adverbs anyway? An adverb is a word that modifies or describes verbs, adjectives, and other adverbs. They usually end in ly. I quickly ran to the house. Adverbs of place tell us where something happens. They do not modify adjectives or other adverbs. Adverbs of place can be directional. For example, up, down, away, south, northwest. They can refer to distances, nearby, far away, miles apart. An adverb of place can indicate an object's position in relation to another object, below, between, above, behind, around. Many adverbs of place indicate movement in a particular direction and end in the letters word or words. For example, toward,
forward, backward, onwards. With the speaker. Examples. What are you doing up there? Why are you here? Adverbs of place are usually placed after the main verb or after the clause that they modify. Examples. Jay looked around but he couldn't see his friends. Our house is nearby. Please bring that book here. Adverbs of time tell us when an action happened, but also for how long and how often. For example, now, today, tomorrow, tonight, yesterday, already, before, previously, recently, lately, all day, for a year, since 1985. Adverbs of time are usually placed at the end of the sentence. Examples, I played with my friends yesterday. I'm going to clean my room tomorrow. I will call you later. I have to leave now. I lived in Japan for a year. I have been going to this school since 2018. Adverbs of frequency tell us how often an action is done. They are usually placed before the main verb. Examples, I often eat vegetables. He never drinks milk. He rarely lies. Let's do a quick exercise. Can you identify the adverb? Yeah, you. What time? Number one? Adverb of manner, adverb of place, and adverb of Okay. Yang lain, apa yang dapatkan di video ini? Ayo, yang di belakang juga, ada. Apa? Errol, what do you get from this video? Apa yang dah didapatkan video ini? Apa? What knowledge? Apa ilmu yang didapatkan selain yang tadi yang disebutkan sama temannya? Apa? Ya boleh. Bahasa Indonesia. Ya silakan. Jawab aja apa yang dapatkan. Terserah. Yang penting dari video tersebut kalian mendapatkan sesuatu yang baru atau ilmu yang baru di sana. Penggunaan sebuah kata atau kalimat. Itu saja. Yang lain, from here, this side, what do you get? In the type of adverb. Yang di belakang sama. Okay. Let's see. Kita lihat ya sama-sama. Nah, perhatikan baik-baik. I will explain you about this topic. Nah, an adverb is a word that modify or describe verb. Is a word, ada sebuah kata that modifies, yang menjelaskan, or describe, atau menjelaskan, mendeskripsikan. Apa yang dijelaskan? Verb, kata kerja. Kemudian adjective, kata sifat. Kemudian an other adverb, kata keterangan lainnya. Nah, kemudian kita lihat di sini. Nah, kemudian what the function, apa fungsinya? Nah, jadi adverb kita of manner. Kemudian adverb of place. Nah, adverb of place ini apa? Kata keterangan tempat. Nah, ini menjawab apa? Where. Where it happen, di mana itu terjadi. Kemudian the last one is adverb of time. Nah, ini menjawab tentang when, kapan itu terjadi. Kita lihat contohnya, penjelasannya. Nah, perhatikan. Adverb of manner. An adverb of manner describe how you do an action. Nah, menjelaskan bagaimana kalian melakukan sebuah aksi. Nah, bagaimana? Kata kerja bagaimana? Apa ciri daripada adverb of manner? Kita lihat sama-sama. Lihat ini. She work. Apa ini she work? Dia bekerja. Nah, work ini sebagai verb, maka dilengkapi supaya menjadi kalimat lengkap menjadi hard. Dan hard ini adalah adverb of manner. She work hard berarti dia bekerja dengan keras. Nah, dengan itu menunjukkan how it happen, dengan keras, ya. Nah, kemudian lihat contoh selanjutnya. Nah, seperti quick artinya apa? Pertanyaan penting ada. Oke, selanjutnya
Let's see this one. Apa tadi grace? Graceful artinya? Good. Nah, when an adjective end it y, nah, kalau ada kata sifat yang diakhiri dengan y atau y, we change the y to I. Nah, ini y itu berubah menjadi I. Then add ly. Kemudian nanti tambahkan dengan ly. Seperti apa lihat sini. Happy, maka jangan bilang happy life. Nah, happy. Nah, ini kan akhirnya y, maka ini diganti dengan I. Kalau dia kata sifatnya atau adjektifnya itu berakhiran y. Okay. Y ini berubah menjadi i. Ya. Easy. Apa easy? Mudah. Berarti kalau kita ingin merubah menjadi adverb maka menjadi easily. Nah, dengan mudah. Nah, ini kalau dia ini syaratnya kesesuaiannya. Kemudian irregular adverb. Apa itu irregular? Tidak beraturan, yang tidak mengikuti aturan, yang tidak adjektif yang ternyata kalau kita ingin ubah menjadi adverb dia katanya tidak menggunakan ly. Contoh, nah khusus kata ini good, maka kalau kita ingin ubah menjadi adverb maka menjadi well. Nah, apa artinya good? Bagus. Well dengan bagus. Ingat. Kemudian selanjutnya hard, artinya keras. Maka kalau kita ubah menjadi adverb menjadi dengan hard, tetap hard ini. Jangan bilang hardly, goodly, salah. Ini khusus untuk 3 kata ini, yang 3 kata yang tidak mengikuti aturan. Ya, fast artinya cepat. Kalau kita ingin ubah menjadi dengan cepat, fast, tetap fast ya. Oke. Now, placement of adverb of manner. Ya, dan seterusnya ini sudah dikat. Ya, ini. Nah, ini adverb of manner-nya. Kita dressnya apa? Berpakaian. Nah, kita berpakaian casually dengan casual on Friday. Nah, casual ini sebagai adverb of manner. Oke, kemudian apa lagi di sini? Nah, I walk slowly. Saya berjalan dengan slow. Nah, ingat ya, kalau kalian menggunakan li ini berarti itu menunjukkan dengan. Ya, itu diartikan dengan cara slowly dengan lambat, ya, dengan pelan. Kemudian dan seterusnya sampai the verb put they do not modify adjective or other adverb. Nah, jadi adverb of place ini menceritakan tentang where something happen, di mana itu terjadi. Nah, ini paling sederhana. Now, today, tomorrow, tonight, yesterday, ya, before, after, dan seterusnya. Oke. Nah, ini optan nanti kita bahas yang lebih detail lagi. Nah, lihat, I play with my friend yesterday. Nah, ini disebut dengan yesterday sebagai adverb optan. Oke. Sekarang kita praktis. Perhatikan baik-baik, langsung dijawab ini. Ya. Let's do a quick exercise. Can you identify the adverb in each sentence and tell what kind of act? Oke, identify. Coba dibaca. Identify the adverb in each sentence and tell what kind of adverb it is. Jenis pertama, kalian harus mengidentifikasi in each sentence adverb di dalam setiap kalimat and tell what kind of adverb it is. Apa tipe daripada adverb itu sendiri? Type of adverbnya apa? Apa? Nah, lihat. Said my grandmother yesterday. Oke, give applause. Good. Next. She took the dog outside. Oke. Di luar. What kind of adverb? Place. Benar, please kalian. Oke. Yes, good. Next. She opened the gift carefully. Nah, yang di mana? Carefully. Carefully artinya dengan hati-hati. Kemudian type of the verb apa? Manner. Benar? Let's check. Oke. Sekarang saya akan bagikan sebuah tes. Nah, ini sederhana, hampir sama dengan apa yang sudah kalian kerjakan tadi.
You might work with your partner, kerjakan dengan teman dudukmu. What will you do? Apa yang akan lakukan? You have to after you study about the circumstances at the verb, in each following sentence indicate, indikasikan, analisa whether the hijack verb is an adverb of manner, time, or place. Apakah kata yang di board ini, yang tebal ini, termasuk adverb manner, time, atau place? Kemudian after that, translate the sentence. Okay? Your partner. Ya, langsung dicentang di sana. Oh iya. Okay. If you have any question, please. Sentence, please. Very good. Okay. Okay. Everybody finished? Yes. Okay. Who wants to come forward and please presented what you get from the task? Kira apa yang kalian dapatkan dari task tersebut dan presentasikan jawaban kalian di depan teman-teman kalian. Can you please? Okay. Here, we are studying here. We would like to present about task. Number 1, adverb of manner. Read the sentence first. Baca dulu kalimatnya. The thief. The thief crept silently across the rooftops. Okay. What the adverb? Ya, mana yang adverbnya? Silently. Apa? Silently. Itu type adverb of Manner. how about others? Benar? Yes. Okay, good. Can you read the translation, please? Apa artinya? Pencuri bergerak dengan diam-diam melewati atap. Atap, good. Next, number 2. I'm not feeling well today. Artinya? Saya tidak enak badan hari ini. Okay, what word that adverb? Today. Today. Okay, what kind of adverb? Adverb of time. Time. How about others? Yes. Great. Okay, good. Next. The teacher smiled enigmatically. What does it mean? Guru itu tersenyum penuh teka-teki. Okay, what kind of adverb? Of manner. Adverb of? Which one? Kata yang mana? Match. Kita akan bertemu di sini setelah pertandingan. Okay. Where is the word of adverb? Mana kata adverbnya? Here. Here. Good. What kind of adverb? Place. Place. Okay. Good. Benar yang lain? Yes. Okay. Nah, sekarang next. My aunt never comes to visit. Okay. Bibi saya tidak pernah datang berkunjung. Nah, di sini minggu kali. Time nggak sih? Adverb of. Ini menjawab apa dikira ini? How much? Hah? Menjawab apa? Never itu. How often? Manner. Time. Bagaimana cara? Ingat, manner itu bagaimana cara? Apa? Time. That's correct answer. Time. Good. Itu adalah menjawab never. Kapan dia? Kali ini tanya. The question is when my aunt visit. Kapan bibi saya berkunjung? Berarti, oh dia tidak pernah. Nah itu kan waktu yang dibahas. Okay, give applause for the group. Ya, kalau yang kedua masih baca. Ini berdua. You may sit down. 10 detik aja, Mas. Okay, please read your answer. Answer. Dibaca duluan ya.
The team? Okay. What your answer? Okay, good. Next, number 2. I'm not feeling well today. Okay. What your answer? Of time. Time. Next. We'll meet here after the match. Okay. What your answer? Please. Please. Good. My aunt never comes to visit. What your answer? Time. Time. Okay. Give a clap. Thank you. My student, what do you feel after study about this lesson? Do you understand what about this lesson? Yes. Any question? Think about this lesson. Do you understand? Yes. You get the point? Okay, so do you have any question about this lesson, please? If you have any question, please raise your hand. If maybe do you have something confused about this lesson? Okay, everyone, any question, please? Yes. Oh yes, please. Messi, what your question? Why never include at the verb of time? Okay, why never include at the verb of time? Time, di sini kan never. Coba kita lihat, perhatikan lebih baik arti dari kalimat ini. My aunt never comes to visit. Apa artinya? Saya Tidak pernah. Never artinya mean, what does it mean? Never? Tidak pernah. Come to visit. Datang untuk berkunjung. Time, how atau manner or place? Time. Because never itu yang bermakna tidak pernah itu menjawab at the verb of time atau when it happens. Kapan itu terjadi? Nah, kan time. For example, yang muncul dalam pertanyaan kalimat ini adalah when my aunt comes to visit. Jadi bukan menjawab manner ataupun place. Gitu. Okay, you understand? You get the point? Okay, give applause for you. Okay, mungkin saya ulangi lagi what the meaning of adverb? Kata keterangan. Anybody know what types of adverb? How many types of adverb? 3. Number 1. Place of time. Okay. Kemudian the last question. Apa fungsi daripada adverb? What the function of adverb? To answer. How? When? Where it happen. Betul. Kapan? Apa tadi how? Bagaimana itu terjadi? Kapan itu terjadi dan di mana itu terjadi? Okay. Once again, give applause for you. Thank you very much for your attention for today. Yeah, I hope you enjoy this lesson and you get the knowledge from this lesson and you can what is used adverb when you make sentence. Kalian bisa menggunakan adverb dalam membuat kalimat. Ya, biar tidak hanya sampai di kata kerja saja, lanjutkan. Nah, cara untuk meningkatkan kemampuan bahasa Inggris adalah dengan menyambung-nyambung kalimat ini. Nah, I eat. Setelah eat apa? I eat a rice in the classroom. Nah, itu paling tidak ada penambahan kosakata kalian ketika kalian berbicara bahasa Inggris. Okay, and for the next meeting, we will learn about clause. Kita nanti di pertemuan selanjutnya akan belajar tentang klausa. Nah, ini penting juga karena klausa juga itu bagian daripada kalimat. Okay, thank you very much and we'll see you again next meeting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi